Hello guys! Hello, then. Hello. Ano, bumili kami ng ganito, magte-challenge kami ngayon. 7 pesos kila papi. Oo. Wait lang guys ha. Hindi, kakain na kami! Challenge to guys ha. Oops! Ah! Hi! Hi! Ito ba ano? Akin? Mm. Ano guys oh. Ano ba? Ah! Ang daw guys. Minsan ng tubig. Part 2 na lang guys ha. Part 2.